Okay, so thank you. Hare Krishna. So, Radhika, welcome. And you're certainly welcome to introduce the Vishnu Sahasranam as you do. The Vishnu Sahasranam is a 108 verse power packed stotra filled with the names of the Lord, and each name is a pastime of the Lord, a story behind it, and there's great meaning, and it's a very, very auspicious stotra to listen to. So for the listeners of this stotra, you receive abundant blessings by just listening to the names of the Lord, and you may want to identify some names and we'll go through the verses with the names, a few verses, because it may take about 15 minutes for me to chant this, and then we'll go through a few verses with the names, so you'll be able to become familiar with the names and the pastimes of Sri Krishna. These are the names of Mahavishnu, 1,000 names of the Lord. Vishnu Sahasranam. Sahasranam means 1,000 names. Let us start. Om Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanavadanam Dhyayet Sarva Viknopashantaye Vyasam Vasishtanaptaram Shakter Portamakalmasham Parasharatmajam Vande Shukatatam Taponithim Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishnave Namo Vai Brahmanithaye Vashisthaya Namo Namaha Avikaraya Shuddhaya Nityaya Paramatmane Sadekaroopa Roopaya Vishnave Sarvajishnave Yasya Smarana Matrena Janma Samsara Bandhanat Vimuchyate Namastasmai Vishnave Prabha Vishnave Om Namo Vishnave Prabha Vishnave Shri Vaishwampayana Uvacha Shrutva Dharmana Seshena Pavanani Sasharvashaha Yudhishthira Shantanavam Punarevabhyabhashata Yudhishthira Uvacha Kimekam Devatam Loke Kim Vapekam Parayanam Stuvantakam Kamarchanta Prapna Yurmanava Shubham Ko Dharma Sarva Dharmanam Bhavata Paramo Mataha Kim Japanmuchyate Jantur Janma Samsara Bandhanat Shri Bhishmara Uvacha Jagat Prabhum Devadevam Anantam Purushottamam Stuvannama Sahasrena Purushassa Tatotitaha Tameva Charchayan Nityam Bhaktya Purushamavyayam Dhyayan Stuvannamasyam Shayajamanastameva Cha Anadhinidanam Vishnum Sarvaloka Maheshwaram Lokadhyaksham Stuvannityam Sarva Dukkhadiko Bhavet Brahmanyam Sarvadharmaknyam Lokanam Kirtivardhanam Lokanatham Mahatbhutam Sarvabhuta Bhavotpavam Esha me Sarvadharmanam Dharmodhikatamo Mataha Yad Bhaktya Pundarikaksham Stave Rachainnara Sada Paramamyo Mahatteja Paramamyo Mahattapaha Paramamyo Mahatbrahma Paramamya Parayanam Pavitranam Pavitramyo Mangalanam Cha Mangalam Devatam Devatanam Cha Bhutanam Yo Yayapita Yata Sarvani Bhutani Bhavantyadi Yugagame Yasminscha Pralayanyanti Punareva Yugakshaye Tasya Loka Pradhanasya Jagannathasya Bhupate Vishnor-nama Sahasramne Shunu Papa Bhayapaham Yani Namami Gomnami Vikhyatani Mahatmanaha Rishibhi Parikitani Tani Vakshyami Bhutaye Vishirnamnam Sahasrasya Veda Vyaso Mahamunihi Chando Nustuptatha Devo Bhagavan Devaki Sutaha Amritam Shutpavo Bhijam Shaktir Devaki Nandanaha Trisama Hridayam Tasya Shantyarte Viniyuchyate Vishnum Jishnum Mahavishnum Prabha Vishnum Maheshwaram Anekarupa Dhaityantam Namami Purushottamam Asya Shri Vishnor Divya Sahasranama Stotra Mahamantrasya Shri Veda Vyaso Bhagavan Rishihi Anustup Chandaha Shri Mahavishnu Paramatma Shriman Narayano Devata Amritam Shudbhavo Bhanurati Bhijam Devaki Nandana Shashteti Shaktihi Utpavah Kshobano Deva Yiti Paramo Mantraha Shankabhrannandaki Chakriti Lakam Shrankadanvagathatariyatrastam Rathangapani Rakshobhayiti Netram Trisama Samaga
सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुर्सुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानं क्षीरोधन्वत्प्रदेशे शुचिमनिविलसत्सैकते मुक्तिकानां मालाक्लुप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मुक्तिकैमण्डिताङ्गः शुभ्रै प्रेरतप्रयुपरि विरचितै मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्देन पुनीयाधरिनलिलकथाशङ्कपाणिर्मुकुन्दः बहुपादौ यस्य नाभिर्व्यतसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासा शिरोध्यो मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयम् अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीठकौसेयवहसं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे शशङ्खचक्रं शकिरीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलस्थोऽपि कौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदस्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाज्ञां सहितं कृष्णमाश्रये. So that was the Dhyana Shloka. Now we start the actual Vishnu Sahasranam. Om विश्वं विष्णोर्वशत्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो शैर्येव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपु श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थानोर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रदव प्रभुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनाधिनिधनो धाता विधातातरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्तविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वत कृष्णो लोहिताक्षप्रदर्तनः प्रभूतस्य ककुत्थाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमोदरादर्श कृतज्ञकृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धिः सर्वाद्युरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रुतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संविदः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिषुचिषवाः अमृत शाश्वत स्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्धंशश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णु जगदाजितः अनघो विजयोजेता विश्वयोनिर्पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामन प्रांशुरमोघ सुचिरूजितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मतुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशवपु श्रीमान् अमे आत्मा महाधृतः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदिक्सिंह सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मशनः शास्ता विशुरात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुरारधीः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान्
न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपाद आवर्तनो निवृत्तात्मा समृद्धः संभ्रमर्धनः अह संवर्तको वह्निनलिलोधरनीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदित् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्यचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषभर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुतिसागरः सुभुजोदुर्धरो वाह्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिरः प्रकाशात्मा प्रतापनः बुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुत्पवो भानुः सुरेश्वरः औषधं जगजस्येतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवनः नलः कामः कामकृत्कान्तः कामप्रदप्रभुः युगादिकृत्युदावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्ठेष्ट शिखण्डी नरुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रतितप्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्र प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दतरोदुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्थारनस्तार शूरः शौर्यजनेश्वरः अनुकूलशतावर्त पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महद्धृतो वृत्तात्मा महक्षोकर्णत्वचः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभनो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानतो ध्रुवः परति परमस्पष्ट सुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नेयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुष प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्र प्रतिष्ठितः वैकुण्ठ पुरुष प्राणद प्रणवप्रतुः हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरदोक्षजः ऋतुसुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रहः उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावनस्थानो प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षामक् समीहनः यज्ञयुज्यो महीजष्टु क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुगतः सुहृद् मनोहरोजितक्रोधो वीरभापुर्विधारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सलो वत्सी रत्नगर्भोदनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिर्सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देववृत्कुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृत्पोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोमृतपः सोम पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशारः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो नितिररन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महारहस्वाधाव्यो जितामित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिर्कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्थितसाध्यक्षं महाशृङ्गकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो कबीरो गहनो गुप्तश्चक्रकथातरः वेदास्वाङ्गोजितकृष्णो धृतसङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वृक्षपुष्कराक्षो महामनाः भगवानन्दी वनमाली हलायुतः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुतन्वाखण्डपरशुद्धारणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक्सर्वदिग्व्यासो वाचस्फटिरयो निजः त्रिसामासामगस्साम निर्वाणं भेषजं संन्यासकृच्छमश्चान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गशान्तिदश्रेष्ठा कुमुदकुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संसेक्षक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीपा
श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधिल श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतिश्चक्षुरनीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितकुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिधर प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः कामदेव कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश्यव पूर्विष्णुर्वीरो नन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुति स्तोत्रारणप्रियः पूर्ण पूर्णयिता पुण्य पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्थितगरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गति सद्गुति सत्ता सद्भूति सप्तरायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवासस्सु यामुनः भूतावासो वासुदेव सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पतो दुप्तो दुर्धरोधापरार्जितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्तिशताननः एकोनैकः सबक्कं किं यत् पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चङ्गनागती वीरः विषमशून्यो कृताशीरचलच्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोककृत् सुमेधा मेधजोधन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोदितिरः सर्वषष्ठभुताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गताग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गलोकसारङ्गस्तुतन्तुस्तन्तुवर्तनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दर सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभः सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुण्डरकुण्डप्रजन्यपावनो निलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोदोदुम्बरो स्वास्तच्चाणूरान्तनिषूदनः सहस्राक्षी सप्तजिह्वः सप्तैदा सप्तवा अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुबृहत्तु शस्तूलो गुणबुण्णुक्कुणो महान् अदृदस्वदृदस्वास्तक्प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीश सर्वकामतः आश्रमशमनः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विका सत्यः सत्यः सत्य सत्य सत्ववान् सात्विका सत्य सत्य धर्मपरायणः अभिप्राय प्रियाहोर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्तनः विहाय सकतिर्ज्योति सुरचित्तभुवि विभुः रविर्विरोचन सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तहुत भुक्भोक्ता सुखदोनैकतोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिद स्वस्तिकुत्स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरोधकुण्डली चक्री विक्रम यूर्जित शासनः शब्दाधिक शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्युर्भयापहः चतुरश्रोगभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिभूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः
आधारनिलयो धाता पुष्पहासप्रजागरः ऊर्ध्वगः सप्तताचार प्राणदप्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्ववितेकात्मा जन्म मृत्युचरार्थिकः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञकृत्यग्नि यज्ञभृत्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यमन्नमन्नादयेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनश्रेष्ठः शिटीशपापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकीचक्री श्राङ्गधन्वागधाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति वनमाली गदिशाङ्खी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुवासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदिशाङ्खी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुवासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदिशाङ्खी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु. So with that, the names of the Lords of the Lord end, and now just the last dhyana shloka. इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशिक्षेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयात् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमुद्रस्य शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्य सतोत्ताय स्तुतिस्तत्कथमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेकत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् फलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गान्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयान श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखं शान्ति श्रीदस्मतिकीर्तिभिः न क्रोधो न मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसचन्दार्कनक्षत्राखं दिशो भूर्महोदतिः वासुदेवस्य वीर्येण वृदतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्तते तं कृष्णस्य सचरराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्सत्त्वं तेजोबलं द्युतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानाम् आचार्य प्रथमं परिकल्पते आचार्य प्रभुवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषय पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमां जङ्गमं जेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाश्राष्ठानि विज्ञाने एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूताननेक्वशः त्रिलोकान् व्यापभुक्तात्मा भुक्ते विश्वभुवव्ययः इमं स्तवं भगवतोर्विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पतेत्यैच्छेत् पुरुषश्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतप्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्रात्रा भवजनार्दना श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डवा सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशयो ॐ नमः इति श्रीव्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ते ॐ नमः इति पार्वत्योवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पद्यते पण्डिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो श्रीश्वर उवाच
श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओम नमः इति ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमो ॐ नमः इति श्रीसञ्जय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे अर्थाविषण्णा स्थितिलाश्च भीता घोरेषु च व्याशु च वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमार्तं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Thank you so much, Radhika. That was amazing. Good to hear Vishnu Sahasranam, especially on Ekadasi. Actually, you've not got enough time, perhaps. We can continue with the explanations of the names next time, if you like. What do you think? We could do one verse Okay. just to keep Yeah. the tradition, and then we can continue from the next time. What do you think? Sounds like a good plan. Okay, just one verse. Let's go through. One of the 1,000 names of the Lord. These are about a few. Verse number 105. Yajna Prityajna Krityajni Yajna Prityajna Sadhanaha Yajnanta Krityajna Guhyamanna Mannadiyevacha. Yagya Pred Yakret Yagni Yagna Bhug Yagya Sadhana Yagna Takret Yagna Guyam Anam Anadana. Thank you, Prabhuji. Would anybody like to try? Can I try? Can I do it? Yes, Mataji. Yagna Brit Yagna Krit Yagni Yagna Bhug Yagna Sadhanaha Yagnam Takrit Yagna Guhyam Annam Annada Evacha. Beautiful. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Would anybody else like to try? Okay, let's go through the meanings. Yajna Brit. He is so called because he is the protector and supporter of all yajna. Yajna Krit, one who performs yajna at the beginning and at the end of the world. Yajni, one who is the principal. Yajna Bhuk, one who is the enjoyer of all yajna, protector of yajna. Yajna Sadhanaha, one to whom the yajna is the approach. Yajnantakrit, one who is the end or the fruits of all yajna. Yajna Guhyam, the jnana yajna or the sacrifice of knowledge, which is esoteric, guhyam of all yajnams. Annam, that which is eaten by living beings, or he who eats all beings. Anna, so there's two meanings to that name of the Lord. Anadaha, one who is the eater of the whole world as food. The word eva is added to show that he is also anna, the food that is eaten. So what we eat is Krishna,
and he can have the whole world as food for himself. So that's Annadaha. Okay, we shall stop there. Unfortunately, I'm having to drop for another satsang, but I thoroughly enjoy going through the verses and the names of the Lord and sharing the meanings. And I thank you all for listening to it, because it's Shravan of the Lord's names is the most auspicious thing during, especially on an Ekadashi day. And this beautiful verse was, not verse, but this beautiful stotra was offered by Bhishma Pitama, one of the great devotees of Krishna. And he passed it on to the Pandavas, especially Yudhishthir Maharaj, who was asking several questions. In the beginning, we read this one line where Yudhishthira vacha kimekam devatam loke kimva pekam parayanam. Yudhishthir Maharaj is asking Bhishma Pitama, kimekam devatam, which is that Lord that rules the worlds, and what is who should I bow down to, and what is my duty, what should I do? And Bhishma Pitama then doesn't answer with one word, but he shares 1,000 names of the Lord, and he says, this is the greatest, my dear Yudhishthira. So thank you for sharing an audience, and I'm having to drop, so thank you very much. Hare Thank you, Krishna. Radhika. Take care. Hare Krishna. So now we can go through the Ekadasi Katha. Jayanti can read. Okay, so today is Sat-tila Ekadasi. So the Katha is as follows. This Ekadashi occurs during the waning moon in the month of January-February. The glories of Sat-tila Ekadashi are described in the Bhavishya Yotra Purana. Once the sage Dalbaya, or sage Pulastya, or respected Brahman, people are engaged in various sinful activities such as killing Brahmins and in sense gratification in this material world. Please explain to me, how can they be delivered from this hellish condition which comes as a result of their sinful activities? Sage Pulastya replied, O most fortunate one should worship the Supreme Lord in a pure state of mind on the day of Ekadashi, which occurs during the waning moon in the month of January-February. At the time of worship, one should pray as follows. O Lord Janardhan, O most merciful Sri Krishna, you are the deliverer of the sinful people. Please be merciful to those who are drowning in the ocean of material existence, O Supreme Brahman, Supreme Personality of Godhead, O Lord of the universe. Please accept my worship with your consort Srimati Lakshmi Devi. Therefore, one should worship the Brahmins by giving in charity to them umbrellas, cloth, shoes, and a pitcher filled with water. According to one's capacity, one should also give a black cow and sesame seeds in charity to the best of the Brahmins. By giving sesame seeds in charity, one can live in the heavenly planets for many, many years. One should bathe in water mixed with sesame seeds, smear sesame seed based on his body, perform fire sacrifice with sesame seeds, offer oblations to the forefathers with the water mixed with sesame seeds, eat sesame seeds and give sesame seeds in charity on this Ekadashi. By doing so, all one's sinful reactions will be destroyed. Thus, the name of this Ekadashi is Sat-tila Ekadashi. Lord Krishna narrated the following story to Narad Muni when he approached Krishna to hear the glories and results of observing Sat-tila Ekadashi. In the ancient times, there lived a female Brahmani. She strictly followed the vow of celibacy and engaged in worshipping the Lord. By constantly observing various vows in the course of her worship, she gradually became weak and skinny. Although she gave charity to the poor Brahmins and unmarried girls, she never pleased the Brahmins and demigods by giving food grains in charity. So I considered that although the body of the Brahmani became weak from performing many severe vows, still she was a purified soul. Moreover, she had not given any food grains in charity to the hungry people. Best of the Brahmins, in order to test this Brahmani, I took the form of a mendicant and personally appeared in this mortal world. I took a begging pot in my hands and approached the house of that Brahmani to beg alms. The Brahmani said, O Brahman, please tell me the truth. Where have you come from? I pretended to not have heard anything and begged for alms again.
She became angry at this and took a handful of clay and put it in my bagging pot. Thereafter, I returned to my abode. That Brahmani, as a result of observing severe vows, also returned to my abode. She got a beautiful house, but due to offering me clay in charity, she had no food grains or wealth in her house. O Brahman, when she entered the house, she did not find anything, and gradually, due to lack of wealth, she became restless. Thereafter, she approached me in an angry mood and said, O Janardhan, I have undergone severe austerities, vows, and worshipped Lord Vishnu adequately. Why am I bereft of food grains and wealth? Then I said, O Brahmani, you have come here from the material world. Now please go back to your house. After curiosity, the wives of the demigods will come to your house for darshan, and then you should inquire from them about the glories of Sat-tila Ekadasi. Do not open the door until they finish the narration. After hearing my statement, the Brahmani returned home. One day when the Brahmani was sitting in her room with the door closed, from inside some wives of the demigods came there and said, O beautiful one, we have come here for darshan. Please open the door. The Brahmani replied, if you want to see me, then please explain to me the importance, piety, and glories of Sat-tila Ekadasi before I open the door. Then one of the wives of the demigods narrated the glories of this Ekadasi. After hearing the narration, the Brahmani became satisfied and opened the door, and the wives of the demigods became pleased by seeing her. Under the instruction of these demigoddesses, the Brahmani observed the vow of Sat-tila Ekadasi. Thereafter, she became beautiful, effulgent, became the proprietor of sufficient food grains, wealth, and gold. However, no one should observe this Ekadasi being controlled by greed. By following this Ekadasi, one's misfortune and poverty are destroyed. If one donates sesame seeds on this day, then all his sinful reactions are vanquished. Sat-tila Ekadasi ki jai. Okay, very good. Any questions? So this Ekadasi should have some sesame seeds if you're eating, without grains, of course. No other Ekadasi is sesame seeds allowed, but this one you can. Surinder, anything you'd like to add? Hare Krishna, Dandavat Prabhu, Nitai Gaura. Hare Krishna. Yes, Sat-tila Ekadasi. Gauranga Mahaprabhu, he encouraged his mother, Sachimata, to observe Ekadasi. And Ekadasi, we should observe in the mood to serve Hari Guru Vaishnava and to serve, to please them, to please Krishna, Gauranga Mahaprabhu, and the Vaishnavas, like that, in a service mood. And also like to do some devotional service, offering like in Bhagavad Gita, Krishna has said that austerity, charity, and sacrifice should never be given up. Yes, and therefore we should always try to be charitable. As Mataji has explained, we can give some sesame seed in charity to the temple, to the devotees, and we could offer sesame seed to Hari and Gurudev, to Shishi Guru Gauranga Radha Samsundar Giridhari Ji, and then partake of the prasadam today with sesame seed. Sesame seed also very good for health. Yes, and like that, some Namuruchi, Jivedaya, and Vaishnava Seva. In this mood, if we observe Ekadasi, then it will be very, very beneficial for our spiritual advancement. Hare Krishna Prabhu, Nitai Gaura Haribol. Thank you. Thank you so much for adding that. Thank you, Prabhu. Anybody else? Anything else? Otherwise, we can close it today. Okay.
Thank you so much. Sat-tila Ekadasi ki jai. Hare Hare Krishna, Krishna. Prabhu. Hare Krishna. Hare Hare Krishna, Thank you, Prabhuji, Tanji. Hare Krishna, Mataji. That was Hare beautiful Krishna. satsang. Thank you. No, thank you so much. Thank you for Hare joining. Krishna. Beautiful. Hare Krishna. Beautiful. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Very Krishna, good. Dhanyavad everybody, Nitai Gaur Haribol. Thank you. Hare Bo. Hare Radhe Hare Krishna. Radhe. Hare Thank you. Hare Krishna.